अब কেরালাতে একটা মেয়ে মন্দিরের একটা পুকুরে পা ডুবিয়ে ভিডিও করেছিল, ঠিক আছে, তার জন্য তাকে শাস্তি দিয়েছে, কেসও হয়েছে। কিন্তু এদিকে ইউপিতে দুটো অন্য সমুদায়ের মেয়ে আমাদের ধর্মীয় স্থানে কাপড় কাচতে চলে এসেছে, আমাদের মন্দিরকে তারা অসম্মান করেছে। अब आओ मंदिर के अंदर आ जाओ। मैं पुजारी हूँ उस मंदिर का। तुम बाप ये क्या बात कर रहे हैं? तो आप यहाँ पर कपड़े क्यों धो रहे हैं? ये भाई मैं इधर का पुजारी हूँ, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। आप हमारे मंदिर में आके आप इस तरह के काम कर। देखिए ये बाबा लोंडा हमारे यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग जो है यहाँ पर आके, जबकि यहाँ पर मना है कपड़े धोना, उसके बावजूद भी ये कपड़े यहाँ पर धोते हैं। এটা কি ঠিক? এটা মেনে নেওয়া যায়? তো কথা হচ্ছে গিয়ে, মন্দির একটা ভক্তিমূলক জায়গা, সেখানে এইভাবে অসম্মান করছে অন্য সমুদায়ের মহিলা, এর একটা শাস্তি হওয়ার দরকার।